духтаракои азиз бори Дубай омадаям хе саҳар кати ма пеши Сано омадам нигоҳ кунен духтаро ҳам хушрӯй ҳами материалам ба қувватай бовар кунен тоза Дубай марҳамат чи сангчош чи моделш аҷоиб местатанада размерош чӣ хелай хушрӯане ино оз дигар фасонашам нишон метум размерош чӣ хелая то 62 размер ҳастай марҳамат ванклифтам ҳаст тамошобино бинен чӣ хушрӯ ҳамаш бори Дубай нархку нархи беҳтарин ини фасоншам аҷоиботай духтаракои азиз ҳамира материалшам митискай чие мегана марҳамат тоза Дубай мана худаш маълумай охи нархи 600 сомон ҳамиё 800 сомонан лекин 600 сомон кардагиан бори навда марҳамат духтарако ванклифт модели навуш омадай бинен охи духтаро аз бархда ино нағзан ки мисол ҳечи намешава баъд медонед сабукай чӣ қа сабукай анай боло пушакшам аста и 800 сомон буд ҳозир акция кати бори навда 600 сомон шудагай доставка доран бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза хушругиша бинен охи духтаро сеюм дарвозаи пажарка яди магазинои шаги духтаро 114 магазин манаи боло пуша бинен вай иқа хушрӯвай и мана марҳама духтаро ягон тӯй рафтаниян ягон ҷо рафтаниян душман киша гуфти гапо беҳтарин модел баъд хубиш медонен чиай на кирто на инами хеле боло пушако ино ай мода намераванд и бори Дубая биненда чӣ хел моделакои фасон меброра мақсад ки универсалианда ҳама вақт мепӯшен марҳамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен бархд мепурсен ку духтаракои азиз нигоҳ кунен Сано бархд овардай ҳам хе бархдои фасон бо акция эълон кардагай тамоми намуди бархдтоша биненда аҷоиб хушрӯванд нигоҳ кунен инамҷа ҳозир аксиотая ҳозир ман фақат аксиошона нишон додастам кадомеш ки мисол яктаи дутаи мондагай 1000 чанд карди 1300 сомон ира бинен пуштакша бинен чӣ хушрӯвай ҳамаш бори навай духтаро 1300 сомон ки 1000 кам намефурӯхт ҳозир 1300 сомон кардагай мана марҳамат бархтои оригинали Дубай дар магазини Сано бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 3-4 дарвоза 114 магазин духтаро хай дидестена бархтора нусхоша дидестен чиха ҳамаш нусхаи мисол хушрӯвай ҳамаш нусхои эксклюзиван мана нигоҳ кунен инамия бархтай бинен чихе фасонакай необычняй мисол ай мода намераван охи и модело анай моделша бобинен иам хе бархти тоза 1300 сомон и хели нусха дар ягон ҷое хели нарх нест марҳамат духтарако успед кунен бовар кунен ҳозир ман фақат распродажаша нишон додастам бо ҳозир новинкош ҳар як гул омадагай ки аҷоибот мана бинен чӣ цвете дар корайтона бархат и амбрея ранг мезанай хушрӯвай хулоса нигоҳ кунен чӣ цвете чӣ моделе дар корайтона Санода бинависен расмша бо худаш мепартоя ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ё ки омада аз наздик бинен доставкаям дорад духтарако марҳамат ира нигоҳ кунен ира бинен инаи цветчам хушрӯчаи ай пеш марҳамат духтаро и блески ира бинен бархто ҳама бархтои регали оригиналан мана ҳамаш бори алманал мана ина биненда чихе моделаки фасонакай хулоса интихобзи ёдам кабучара нишонта инаҳа духтарако мана ишам нежничаи фасонакай рангшам ранги необычняй ина бархтои ҳар цвета мепурсидед дидена чихе бархто бисёрай баъд медонен чи духтаро ино акция будан 1300 сомон ана баъд ана и моделое ки дидестен кун болода ино ҳамаш моделои новинкаян 1800 сомон будан акция кати 1500 сомона мана духтарако ва нигоҳ кунен духтаро и модела бинен чихе хушрӯ и чанд пулай модели нави нав 1500 метия мира инами духтаро нигоҳ кунен кори дастӣ рафтагай модели 1800 сомонашай бовар кунен лекин Санош мода 1500 сомонда метия аз ино чанд намуд астай мана 1500 сомон дига фасоношам ҳастай бо биёен аз наздик бинен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава хай духтарако ҳами даётон ҳастай 800 сомонай ина марҳамат 800 сомона бори нав қабул кардаи Сано барои шумо медонед чанд сомон нархаш 500 сомона 500 сомон ина каседа дар корай биёен духтаро дига цветошам ҳастай омада гӯё ки намхе нархи дастрас кати харидорӣ кунен баъд анаи модела кора диден
دیدن چه خوشروی دژدیکای اوریجینال همیشه هم میدونه نه 700 750 سومونه برای همیارم همشه نرخوش 500 سومون کرده گیسانو بازار کاروان ایجا همه مدلای نوای بود دخترو بازار کاروان طرفی پژارکا بین سیم و چهارم دروازه 114 مگزین سنا دخترکای عزیز مرامت همه شما سنا انتظارای بیاین بینن خریداری کنن اینمی خیر بورکای فسونی بده برای معلومات بیشتر مرامت مراجعت کنن از این متالیکو دخترو این خیلی ادناتونیوش هم هست از دژدیکو ادناتونیوشون هم نه اهمیتی انده چند سال شده اینا را میفروشن همیا ای مودا نمیروند دخترو همه وقت توپ داین هم زمستونش هسته هم تابستونش هسته خلاصا میپوشن میرن یگونجا بهترین وریانت 500 سومون دستافکا دوران این قیمت فسونای دخترکای عزیز نگاه کنین خیلی خوش روگیش ببینین اینمی کرتا دایتون هسته یا چند سومه مدل 1200 سومه باری دوبای اینمی سانگچوش همش کاری دستی ای سانگچوی هم خیلی زنده بیا ای پیش نشون تیم این دخترکا نگاه کنین دا چه فسونکای میدونین چند سومون شدگی عکس کردگیان 570 سومون شوکش 570 سومونی با دیگه سویتوش هم هسته از قفوش کتی نشون میتین مرامت دخترو چند رسوید که یا پشتشون کتی هم خیلی سنگ چکوری دارن دخترو ای مودا نمیرون اینا تو زمالی دوبای در کارتون باشه حتما پایان ترک حتما مغازه سنا بیاین بازار کاروان این مینورا 570 سومونی خریداری کرده میتوانین عروسک بودم خوشروی دخترکو برای تویم مدلی فسونی بدای نرسوید کوشه دیدستین چقدر رسوید کوی فسونک رزمیروی هم هست و ایش بینین ایش چند دقیقه خوشرو ایشان فسون بوده کار دستی دورای چند پوله وایش هم 570 سومون بوده بعدن اینو 490 سومون انم خیلی کرتای دوبای کرتایی که 800 سوم کم نمیفروختن دختران نبارم داشتیم که ای 800 سومون پایان نبود مثال انا حاضر باشه تازه برای دوبای اکسیای اگر لباس دوبای است که در کارتون باشه راستکی مگزین سنا بیاین بازار کاروان طرف پژارکا بین سیم و چهارم دروازه 114 مگزین رنگاش دیدن رزمیرو تمامی رزمیرو هسته اوسپت کنن باری نو درومده است اینم چی باره که دوره حاضی خیلی ارزون کردگی دستافکای هم هست انتخاب کنن در اوککش مودا برده رسونن الان دخترکو برخط خریدنی باشین کو حزمش مودا یک نقطه سودا رو توصیه میتیم یک برکک بیان این امجا مگزینی سنویای طرف پژارکا بین سیم و چهارم دروازه نگاه کنین ریدی مگزینی شگی 114 مگزین دخترو برخطای گلوی نو آورده اکسکلوزیو هم خنر خوشم ارزان بروشم بیننده چه بسیار انتخابی باری دوبای خیلی و خیلی زیاده نه تنها برخط هم آوردگی این خیلی نمود ماتریال است که میتیسکا از اینم چند ویای فسون آوردگی گلوی فسون خلاصه دخترکای عزیز ما نوار میگیرم جداگانه همه شما ده تماشای خوب تماشا کنن انتخاب کنن دستافکاتون کنن نگاه کنن خود دخترو چه فسونکای برختاش عکس رفتسته 1300 سومون گلوی نوا انا بعد 1800 سومون را باشه 1500 سومون کردگی مرامت بیاین بینن خریداری کنن دخترکو